Sini soyung presiden saya kena orang mana asa kayu, oh asa nargiyo, jauh katan saya pilih baca kayu, hanya luk soban ni baca ni, je kaham samu foto kerja bagi anggaran awak tay ani. রাজ্যনি রাজ্যপাল অব দা তাকারজলা বিধানসভা সপরম ফেনাই আবনি নিয়ম কানুন চিনি প্রেসিডেন্ট খুবটি চিন্তাই মাননাই কাজে আং যতন কইনাই চিনি বসকানি লোকসভা নির্বাচনী তারিখেটো লাসিগৈ চিনি বরং গোনাং যে চিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট যে অক্ষরে অক্ষরে যে দায়িত্ব রমানো যতন সাকা গইছে ওই ভারতীয় জনতা পার্টিনি কার্যকর্তাঙ্গৈ যতন সামুতানা বাগে আহ্বান খাইও যতন খা থানচা ইয়াপ্রে বাকসা খাইয়ে সরকার তংকেছে যে কোনো কিছু সরকার তংকেছে নিকেছে সরকার তংকেছে মান থাই সত্তায় চাকরি বাকি সমস্ত কিছু নাই এবং পার্টিনি গাইডলাইন পার্টিনি নীতি আদর্শ মারি মাচলে টাকরজলা মণ্ডলের উদ্যোগী টাকরজলা মণ্ডল সভাপতি জেলার সাধারণ সম্পাদক রাজ্য জনজাতি মোর্চার সদস্য সহ আমাদের টাকরজলা মণ্ডলের মহিলা মোর্চা যুব মোর্চা কিষাণ মোর্চা সমস্ত মোর্চার প্রতিনিধি এবং মণ্ডল কমিটির সমস্ত পদাধিকারী নিয়ে আমাদের সাংগঠনিক বৈঠক উপস্থিত হয়। সেখানে বৈঠকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় স্তর থেকে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদী মানুষকে জনগণের কাছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার যে স্লোগান যে কাজ করেছেন এবং আগামী দিনে মানুষের কি চাহিদা সেগুলি পূরণ করার জন্য জনসম্পর্ক করার কথা বলা হয়েছিল। তো আমাদের সেই জনসম্পর্কর প্রস্তুতি এবং সাংগঠনিক আগামী লোকসভা নির্বাচনে 2024-এ আমাদের এখানে পশ্চিম ত্রিপুরার কেন্দ্র থেকে যিনি প্রার্থী হন নরেন্দ্র মোদীকে আমরা এই পদ্ম বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমাদের মধ্য ঘনিয়ামারা পঞ্চায়েতের বুথ সভাপতির বাড়িতে আমাদের এই অনুষ্ঠান হয়েছে। सिनी 12 टाकरजला विधानसभा नि बिसिंग मध्य घनियामारा बिसि सिनी ओ जागानि बुथ प्रेसिडेन्ट नबो जोंनि सिनी टाकरजला मण्डल कमिटिनि उद्योग बाय सिनी मण्डलनि जत कर्मी रंनो तैनाय ताई सिनी ओ जागा फाइमाजा फाइनाय सिनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दङ डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दङ मण्डल सभापति दङ जतनो तैनाय जोंनि जागा बुसांनि सामहुंनो तैनाय जोंनि र फक्सा पाना खायजा बबो जागानि तिनि र फाइनाय नबाय सिनी ओ जागाबो सिनी टाकरजला विधानसभानि जत कार्यकर्ता रक सिमिनो ओ जागाबो सिनी जे 5टा मोर्चा दङ मोर्चानि सभापति तै बुं नेतृत्व फाइसु फाइजाक बुथ प्रेसिडेन्ट फाइजाक शक्तिगेन मेजाज फाइजाक बरंनो जार जार एलाकायाव थांहैनाय जार जार जे कर्मसूचि मुताबिक सामं खायनाय सिनी संगठननि जे सामंनो बास्तबायन खायनाय जों सेर होनायनि बागै जों जातिनि पक्ष पाना लोकसभा तो बरक नायनाय बे सिनी त्रिपुरा राज्य 2टा लोकसभा दङ ओ 2टा लोकसभा कन्फार्म बीजेपी नि याफावनो दङ आरो बोसाङबो जों 100% कन्फार्म 2टा लोकसभानो सिनी याफावनो फायनाय आरो नरक नुगनाय सिनी ताबो जों जे तिनियो जागाबा पक्ष पान्दानि माध्यमे जों जे कर्मसूचि याफारि हगासिन नेतृत्व रंनो ओ जागाव साबो माने स्ट्रं नाय बा सिनी टाकरजला विधानसभानि बिसिङाव साबो गोबां बुथ बायसिं लोकसभाव जिदिरि रहरिमानाय आबनरक बिसिङाव नुगनाय हमरा बिसिनि सिनी ओ जागानि खरकजा बुथ प्रेसिडेन्ट सत्यदेव बर्मानि न सिटी डिसिजन नाय पार्टी डिसिजन ना गाबनो बिचु सेमान अब सिनी याफावया जों जागा ते काय सुमुगाय जे बसकानि सालगो माने त्रिपुरा मखाबाय कुनो एलेक्शननि आम हायरक सिनी बखाक दिखलायनाय जों केन्द्र नेतृत्व जे सिद्धांत नाव जों आबनो मानि मानना हारो जों जे नेशनल पार्टीनि सामंखाय दङ ताई नेशनल पार्टी बर्तन ताबुक सिर भारतीय जनता पार्टी नर जत साइमानो पृथ्वीनि जत नसलै संगठन कठर सिनी संगठन कठर हिसाबै जों ओ जागा जों चिकन चिकन कार्यकर्ता हिसाबै जों सामंखाय दङ आ जागा जों पार्टी जे सिद्धांत नाव पार्टी जे डिसिजन नाय जों तागियो सामं जों आबनो माख